वालेकुम डिजिटल चैनल अदर पर्सपेक्टिव पे खुश आमदीद। आज हम एक इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं जो कि आए रोज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सोशल मीडिया खुसूसन फेसबुक पे आप देखते हैं कि हर दूसरे रोज़ किसी न किसी ने एक पोस्ट लगाई होती है कि हमारा फेसबुक अकाउंट या हमारा कोई और सोशल मीडिया अकाउंट किसी न किसी तरीके से हैक हो चुका है और अब वहाँ से कोई पैसे मांग रहा है या इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट किसी दूसरे के पास चला जाता है, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बचा सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया और खुसूसन फेसबुक जिसने हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं, वहीं पे उसने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी कर दी हैं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा एक मसला जो कि सबके साथ है कि उनकी आईडीज़ की डुप्लीकेशन बनती जा रही हैं, या उनकी आईडीज़ जो हैं वो हैक हो के वो अपने ही दोस्तों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से मैसेजेस जाते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड होती है। और इसी तरह से बाज़ लोग इसका शिकार भी होते हैं, तो वो पैसे भेज देते हैं। वो बाद में पता चलता है कि ये तो एक स्कैमर था जो कि हमारे साथ हो चुका है। अब हम इस वीडियो में आज इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से वजूहत हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी आईडीज़ जो हैं वो इस तरह से किसी दूसरे के पास चली जाती हैं, या हमारी आईडीज़ हैक होती हैं, या हमारी आईडीज़ डुप्लीकेट होती हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा नोट की जाने वाली चीज़ है, जो सबसे पहला मसला जिसको हम लोग बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो ये चीज़ है कि अक्सर औक़ात हमारे पास फ़ेसबुक पर ऐसे लिंक्स दिखाए जाते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे लिंक आते हैं जिस पर हमें ये बताया जाता है कि आप इस मैसेज को, इस लिंक को 5-10 लोगों के साथ शेयर करें तो आपको इतना बोनस मिलेगा या आपकी सिम पर चार्ज किया जाएगा। इस सिलसिले में क्योंकि बहसीत पाकिस्तानी या बहसीत कौम, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मसला है कि हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो भी शॉर्टकट तरीकों से। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी, और जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, जितने भी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी लिंक को क्लिक कर दें, हमारे पास डॉलर्स आ जाएं। और अक्सर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका तो एक ही सवाल होता है कि यार लोग ऑनलाइन इतने पैसे कमाते हैं, हमें भी कोई तरीका बताओ हम भी कमाएं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो शॉर्टकट तरीका ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएं, आपके अकाउंट में डॉलर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जो लिंक्स आपको दिखाए जाते हैं कि इन पे क्लिक करने से या इनको 5-10 ग्रुप्स में शेयर करने से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, उन लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हैं आपको एक वेब पेज पे जो है वो वहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब उस वेब पेज पे आपको आपकी फेसबुक के साथ एक्सेस मांगी जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पर हम लोग अपने फेसबुक की का यूज़र नेम या ईमेल और उसका या पासवर्ड, इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हम वहाँ पे डाल देते हैं, जिसके बाद हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जिन लोगों ने वो पेज बनाए होते हैं उनके पास चली जाती है। और उस इन्फॉर्मेशन को बाद में वो यूज़ कर लेते हैं, और आपकी आईडी इस तरह से आपके पास नहीं रहती बल्कि वो किसी दूसरे के पास चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, एक और वजह जो कि बहुत ज़्यादा बनी है, हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो ब्राउज़र हमसे ये परमिशन मांगता है कि हम आपका इस पासवर्ड को अपने पास सेव कर लें। तो हम उसको चेक कर देते हैं, और फिर हम उस आईडी को बाज़ औक़ात जो है वो बंद करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्राउज़र क्लोज़ करने से हमारी आईडी क्लोज़ नहीं होगी, या उस परमिशन को जहाँ पे हमने पासवर्ड सेव किया वहाँ से ख़त्म किए बगैर हमारा पासवर्ड नहीं हटेगा। ये भी एक वजह बनती है कि हमारे फेसबुक अकाउंट्स दूसरों के पास चले जाते हैं। मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक और फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ने के बाद इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फेसबुक अकाउंट को जल्द से जल्द हैक करना नामुमकिन है। दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने अकाउंट बनाते वक्त उसको टू फैक्टर अथेंटिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या होती है कि जब आप अपने अकाउंट को टू फैक्टर अथेंटिकेशन लगाते हैं
تو جب بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کسی بھی ڈیوائس پہ لاگ ان کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے میل پہ یا آپ کے دیے گئے نمبر پہ ایک او ٹی پی جنریٹ کرتے ہیں. جب تک آپ اس او ٹی پی کو اس کی جگہ پہ اس ان پٹ پہ فل نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان نہیں ہوتا. تو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن بہت ضروری ہے اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ لگانے کے لیے تاکہ آپ بھی کل کسی اسکیم سے بچ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو براؤزرس ہیں جہاں اگر آپ اپنے فون اپنے ذاتی فون کے علاوہ کہیں اور فیس بک کو لاگ ان کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے براؤزرس کو کلوز کرنے کے بجائے اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو کلوز کریں دین اس کے بعد براؤزر کو ختم کریں. اس طرح سے آپ کی آئی ڈی وہاں سے جو ہے وہ کلوز ہوگی. یہ ضروری ہے کہ ہمارے بزرگ یا ایسی خواتین جو کہ ہمارے گھروں میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں تو ہمیں ان کو استعمال کرنا سکھانا چاہیے. اور دوسری چیز کہ اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا اتنا ضروری نہیں ہے تو اسے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے کیونکہ ہم اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جہاں پہ یہ ہمارے لیے بہت سی آسانیت پیدا کرتا ہے وہیں پہ ہمیں ڈپریس بھی بہت زیادہ کرتا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار بھی ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہمارا پرسنل ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور اس معاشرے کے اندر ہم کسی کو بہت جلدی معافی بھی تو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے ہمیں اگر سوشل میڈیا غیر ضروری ہے ہمارے استعمال کے لیے تو ہمیں اسے بچنا چاہیے, ہمیں اسے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو فیس بک پر کسی بھی آپ کے ریلیونٹ کا میسج آئے اور وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے یا پیسے بھی, آج کل ایک اور ٹرک بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے کہ آپ کو پیسے بھیجنے کا نہیں کہا جاتا بلکہ آپ کو پیسے بھیجنے کا کہا جاتا ہے. اور ہوتا ایسے ہے کہ آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر مانگا جاتا ہے, آپ اس اکاؤنٹ نمبر کو جب دے دیتے ہیں تو آپ کو ایک فیک سلپ بھیجی جاتی ہے جس پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے کی سلپ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا وقت لے گی اور اتنے وقت میں آپ میرے دوست کو تھوڑے سے پیسے چاہیے آپ اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. جب میرے پیسے آپ کو پہنچیں گے تو آپ اس میں سے کاٹ لیں کیونکہ آپ نے وہ سلپ دیکھی ہوتی ہے جو کہ بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پیمنٹ ہے کچھ وقت لے گی تو اس وقت تک میں بھیج دیتا ہوں. تو جب آپ وہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو انٹرنیشنل پیمنٹ نے تو کیا آنا آپ کی نیشنل پیمنٹ کی بھی ستیاناش ہو جاتی ہے. تو ان اسکیم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اپنے جس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ صرف اسی پرپز تک رہیں. irrelevant چیزوں کو دیکھنا, irrelevant چیزوں پہ کلک کرنا, irrelevant چیزوں کو سرچ کرنے سے بچیں. اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن لینی ہے تو گوگل, ویکیپیڈیا اور اس طرح سے بہت سی ایسی سورسز موجود ہیں جہاں پہ آپ وہاں جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. فیس بک ایک سوشل میڈیا ایپ ہے اور یہ ٹیکسٹ میسیجز اور ویڈیو آڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ پکچرز وغیرہ شیئر کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. جو اس کا مقصد ہے آپ اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں, اس سے زیادہ ہرگز اس کو استعمال نہ کریں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ بھی بن سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری کسی انفارمیشن سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن اس کے علاوہ ہے تو اس سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے.